Hilungusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga hilungosnon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundaw nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinagiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiyas sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Maantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos. Si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundaw sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundaw ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting.
Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa YB san usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga, kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga boto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialirongan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot ini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kun hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy,
ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagpangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa puro 4. Ang puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay, maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug gumikan niini, gitawag ang puro 4 nga Makinhas. Ang puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas, ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno, mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951
Nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga ami nga nilunop sa dakong bahin sa katibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo. Gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man, daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang makontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta, hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945. O kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita ngadto na sa Barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa Barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban
human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod, padayong gihasol sa kasamok. Sanglit, daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban, bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga musangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manghitabo sa barangay Bagong Bayan nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan, gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusab ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan, hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30, gikan sa pangan sa barangay Pulta, nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit, gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang Katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Mabuhi ang mga hilungosnon. Hilungosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sad sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Silvia Alcuino Street sa eskina sa Calgicanonay. O ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod
Foods sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok init kalinga ato nata Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ingita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materialis. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa too, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat yung wanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o guban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigong mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot
Maabot sa nimo ang cafe sa Bayside. Atik pa gyud og maabi-abihon. Ug tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga mga sudan ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana nahimutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Appetizing food, nice view, a relaxing place to embark. Only at Maison de Clark. Maison de Clark naa sa Ubos Atabay New Road sa lungsod sa Ilongos. Manok Bisaya, crispy pata, calamares, kinilaw nga isda ug bilao sa mga seafood ang nagpaabot kanimo sa Maison de Clark. Maison de Clark. Gawas sa hilabihang lamian nga mga sudan, makarelax pagyud ka sa mogaway kayo nila nga nataran nga komportable sa bisan unsa nga okasyon. Samtang sa Biyernes, Sabado ug sa Domingo sa gabi, lingawon sab kamo sa mga huni ug awit sa usa ka acoustic live band sa Maison de Clark. Alang sa inyong mga order o reservation, padangati silang mensahe sa Messenger sa Facebook page sa Maison de Clark. Naa sa ilang Facebook page ang ilang menu sa daghan pang mga lamian nga mga pagkaon nga imong kapilian. Maison de Clark. Unsa pa imong gipaabot? Bisitaha kuyog sa inyong tibok pamilya, kaopisina o baka mga barkada ang Maison de Clark. Maison de Clark, a relaxing place to embark only at Maison de Clark. Maison de Clark. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Daan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy og swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Daan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves.
broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM, alas 9:52. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong Hilongos no. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos no, ikaw ang akong inspirasyon. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Mga gala, kumusta og maadong good morning na pod Hilongos. Usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og Welcome, 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 welcome ikaw naman sa lain na nato papanag-uban sa Tulumanon. nga
Ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon manggihon-nahonaon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usa sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon. Kini yung boss nga lagad sa kahanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo gani na tantong bungoton. Najib Montira Cobioma. King doyog ng pinangga. Hangtod ta karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon na po. Oy, kay Zona ko Hilongos to nining adlaw mga higala nga Martes. Unang simana sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simana ha. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, tiuno na oy sa buwan mga higala Hulyo toy 2026. Kumusta nga itong mga soki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga nakamudya ka sa piskay, kadasig, iman ka, maya. Ninito pa nag-uban, mga igala sa tulumanon, ang inyong tulumanon. Hilungos sa tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Tay pa ang luagan gamay, di na ko katingog, hinoon ni ini, tuok man ko. Tay pa ang luagan. Di na may nungo ang ginhawa. Ato pagkaapiki na to ni kalakihada. Pagkapaita. Aray! Ano araja? Di po ko ang ginhawa kay huot ang tiyan. Huwag mo to. Kita ko po. Paita ni ini. Hibaw na mo. Oh, basta mag-iyon ini na gani, hibaw na mo. Wak na limpyo, sini na. Apiki na. Nahala. Ato tagna alas 9:59 na mga galas kabuntagon. Kumusta man tuod mo? Ha? Kumusta man mga galas nyo nakalabay nga kinini ang weekend, no? Ang ato kay longest weekend naman tong ato. God. Una, oy, tuod. Mananghid na po na ko, ha? Mananghid na po ko. Adios. Mananghid na po ko. Boss Roro ba, standby ka lang. Standby ka lang. Adag luwag, Boss Roro. Asa karay? Mananghid na po na tuod ko, ha? Nga, kuan? Ato sa muglungas ko. Nga, kininiang. Karon mga higalang adlaw Sabado. Oh, adlaw Sabado. Pista man sa Talisay. Dili sa ingon nga himistahon ko ha. Kamo no. Adios. Nagsugod ng krimen. Kuan kananaang mag-history sila mag-record mo kung bag-o. Mag-record mo kung bag-o. Oh. Bag-o mo po ito madungog. Oh. Kay Tingnan ini. History sa lamang ta, no? Mo na klarong relax, no? Di isa ko magpapupa ini ka sa bado kay birthday in taos actor, oy. Ara! God. Oh. Didi Hosol, atong lungas na Didi Hosol.
Saon nga. Oh, birthday man sa aktor unsa. Madyo ganin kay wa ko nganlig Tiago, no? Oh. Madyo kay wa ko nganlig Tiago sa akong mama. Ngan lan mong Tiago pa Tiag unta taron, Tiag. Ingon wa na. Ya kay dongan mi sa akong asawang budget, dongan mo mig birthday, hasta mo akong kabataan, donga po nig birthday. Yo, kuan po ni sila, November 26, ang kami July 25. Oh, tibok baryo ni maghikay sa among birthday. Tibok baryo. Tibok baryo sa Talisay. So, relax ta sa bado ha. Ada lang mo pagbuot no kay wa mo ka abroad. Nahala. Alas 10, dos nas kabuntagon. Samtang aritas mga balita mga igala dinhi sa ato to ana, fast break kaayo. Ha? Sa nakalabay pa mga higalang simana ni anunsyo ang Department of Energy. Wala lagi post ni ahensya sa gobyerno ba ito na abolition. Ha? Ato sa abolition ng DOE kay nahog bang higala nga wa gihimong tigpama ba gihimong spokesperson pila kay Sohol ini no. Oh. Batod pa mga higala sa DOE nito nakalabay simana nga karong simana ha. Oh, Martes. Ipahamtang mga higala sa mga oil companies ang dagko mga higala nga usbaw sa mga produktong petrolyo. Hilumos atong lungsod. Naguna ini ang diesel nga kapin mga higalas 10 pesos. Oh, nga pagsaka. O nya gisundan mga higalas gas nga murag 12 kapin. Oh, pesos matag litro ha. Og sa gasolina giangan-angan pa. Igot. Sinusan pagamay. 4 mga higala nga to 5 pesos, no? Ang usbaw sa gasolina matag litro. Kana gumikan sa pagbalik na pod mga higalag saka sa tensyon sa kagubot dito sa tunga-tungang sidlakan. Kay matod pang presidente Donald Trump, gayoton naman nato ning Iran oy. Gayoton na lamang ko ng Iran. Samtang ang epekto ni dinis ato, porbida, wa pa ganing ka Martes to ana. Aray! Wa pa mga higala makasidlak ang adlaw sa adlawng Martes. Wa pa katugtugaok ang manok sa adlawng Martes. Hingsa ka na ang presyo sa mga produktong petrolyo ngiob pa. Hilumos atong lungsod. Wa pa katugtugaok ang manok. Saka na oy, no? Abtikas kalibritos bomba oy. Abtikas kalibritos bomba. Way duka-duka, nagpa-alarm tingali. Ha? Nagpa-alarm tingali, way duka-duka. Naa na yun. Wa pa lagi katugtugaok ang manok. Wa na. Saka na mga galang presyo sa diesel, gasolina, ug sa gas. Oh. Samtang og magisgot ta mga higala og us-uson, ha? Decrease. Porbida. Mapagaw na lang ang manok og tinugtugaok, hay may decrease lang na uga. Aray! Ha? Bisan pagkapila ilimod mga higalang Pedro. Saka day kuan oy. Dugay ka sa maka-decrease. Og increasonon gani wa ka ilag old stock. Wa ka ilag old stock. Pero og decreasonon sunod semana na kay old stock pa na. Aray! Igot. Pastilan.
pangutana ni hangtod kanus aman ta ni ini mga higala. Zabag-zabaga ni ining Department of Energy. Ha? Hangtod kanus ata mga higala lamparohon og ulog-ulugan ni ining DOE. Hilungos atong lungsod. Nagparihan ko naman kini ang ERC. Karabang Energy Regulatory Commission. Bida wa na energy, wa pagkasod maka-regulate. Commission ray na adaghan. Aray! Tapos ng mga ay siya sa gobyerno oy. Ano kay ba mo pilay sohol ining mga tawhana kini mga komisyonado ini? Ha? Mga komisyoner man eh. Oh. Propida. Di nila mga higala matagamtaman ang kapait nga ipasan sa mga ordinaryong Pilipino. Ngano? Tungod kay practically ang ilang pagpuyo ining kalibutan na, no? Gibuhi mga higalas, mga gagmay, mga uyamot nga mga tao. Hilungos atong lungsod. Kitang mga gagmay mo'y nagpasan sa kapritso ni ining mga karahong dagko. Hilungos atong lungsod. Maabitan na unsaon nila pag feel sa ato mga higalang gibati nga detached mga kayo sila kay wa man na sila problema. Ha? Problema gud tatot nga gobyerno may nagbuhi ini nila. Oh. Gikan lagi mga hilas pagpanghimuta. Hangtod sa pagpanghuyab sa gabi. Gobyerno nagasto ni ini mga tawhana. Samtang kita perming trailing itong kinabuhi. Oh, makadagan pa nitong motor dili. Wala lamang ng embargo kay wala impas naman ng aho. Impas na, impas na. Impas na mayo pa. Oh. Kaya nagdungan na raban ni karon. Oh. Nisaka mga higala ang presyo sa gasolina, sa diesel, o niya ni apay kurente. Oh. Nag-umido pa ning kurente. Oh. Kay hangtod pa ni mga higala posible sa buwang sa Agosto matapos ning atong kalbaryo sa Sinakaay, nagminahalay na mga tibok kalibutan. Oh, mo lagi sogo sa bag-o mga higalang kuan, testamento. Oh. Nga pag minahalay ka mo, di ah. Di ah. Pag minahalay ka mo. Nagmahal tinuod. Oh. Mahal ang kuryente, mahal mga higala ang gasolina, mahal ang diesel, ang suhol. Jesus marusip. Og tandogon gamay, nasog hulgag panirado. Aray! Og di maganing manirado, retrenchment. Time para god. Time pa ha? Kanang ining kalibutan na karon ba? Nga nagmahal ang tanan. Oh, napay gobyerno di magpauhay mga galas buhis. Oh, di magpauhay. Pag-andor rin, panghatag rin gyapon. Oh. Time para god. Bikin sa mga doon nakasapi dining tanan dai be. Ha? Kay pulos man ni pass on. No, sa kuryente gipasabot ato na kamay semana, pass on. Pass on charges. Gipasa ngadtos konsumidor. Kini mga higala sa diesel, pass on gyapon. Hasta buhis, pass on. Excise tax, pass on. Oh. Ang mga tao, pass-an. Oh. Asa kaan. Aray! Mga tao nagpasan. Usbaw Suhildo, Tandogon, Morbeda. Hang kaadlo paminaon. Ha? Sumagod. Ha? Nalansang man ni mga higala kining minimum mga sulan sa mga ordinaryong mga trabahador. Samot na tingalis mga manggugunara. Ha? Guna, habas. Maglalim raman ang gunag habas kaya pwede inita. Oh. Unsa magdaob pa ka, ang reklamo kasi musilingan, posible ba kang mabilanggo? Ha? Illegal pa ng pagdaob.
Ang kita din ato raman lang gipaka-ordinaryo, ato raman lang giuran-uran ng pagdaob-daob. Pero porbidag tinud-on ka na musilingan nga nasuko na kagihubak, no? Og tinud-on ka na kiya si musilingan, pero mabilanggo ka oy. Ha, mabilanggo ka. Ha? Kay dunay balaod nga nagdili niya ng pagdaob. Maso lagi lang maglamok mga higalag imong nabugaw og imong silingan hubakon. Oh, duro ng tikuka. Unsay tubag diinis gobyerno kining tanan? Dili ang pag-usbaw mga higala sohol, dili mga programa sa sustainable nga panginabuhian. Unsa? Unsay tubag diini? Sa inyong idol nga presidente? Bongbong Marcos, why laing kamauhan? Ayuda time, baby! Iga? Why programa? No? Ultimo ganing paghatag sa ayuda, wa man ganing programa? Wa man ganing sistema? Kaya pagutoy na matay. Oh. Di ko kasabot ining mga tawhana sa kadaghan mga higala sa mga nag-alirong ininiza nga mga ngilngig nga mga tao. Oh. Gikan gud mga pribado, mga higala mga kompanya kini mga nag-alirong niza, mga dagko gud granggo, mga CEO gud ni. Ha? Di ni matabas-tabas ning mga economic advisor ni Bongbong Marcos. Pero ambot og ngano nga sa kadaghan mga higalang think tank nga nag-alirong sa inyong idol. Wa ka sa nagahong-hong ni Jack usa ka bisan na lang mag-usa ka programa ba? No? Sumahay naman ito tag 20 nga bugas. Ha? Nasa raman. Sa kadaghang bright boys nga nag-alirong ining Bongbong Marcos. Wa ka sa nagahong-hong ni Jack bisan usa na lamang ka sa usar ka buok nga programa mga gala nga makasustenir ta ni ining atong kalisod nga gitagamtam karon sa kagasolina, krudo, kurente. Sunod ini tubig. Ang perming os-os purol. Be. Anong ari ra matutakutob mga higalay tas ayuda nga ang kinabag-an ra ba sa mga naghatag og buhis ang middle class mao ra bay di mga higala matagaan kay ngano? Wa kay labos lista kay nakitrabaho. Pero binuhisay, apil ka kay naman kay trabaho. Aray! Pagkapaita, Ginoo. Di ka magunukhan ni anak. Nahasta mga igalag na maligjag dinagom o na maligjag anyil. Wa patawad. No? Wa patawad o magpawang-buang ka, i-tax map ka. Ha? Hasta na maligjag anyil, i-tax map pa. Pag-ando pa di ay humalag pamupuho mga sinsiyo ining mga ultimo in town nga mga patigayon tuwa. Oh, nang gipanglista silang talpolano. Oh, kay matod pa ang taga-ayuda. Ang katong inyong tax map di nila matutagaan. Aray! Kadto mga higalang mga ordinaryo in town katong mga tindahan. Nga inigsoroy mga higalas, manguligtas boys mo rin, no mercy! Wahay loy-looy! Asa ka, oy? Kuman, arir na kutob, ayuda. Maso patingaling mo, sasaw tagkurat sa kay, piskan patingaling tagamay. Aray! Ha? Nanaan naman unta na sila daan. Given naman ang daan, mga sectors, mga driver, mga mananagat. Given naman ang daan, mga mag-uuma. Given naman ang daan, kung mga igalakining mga marginalized sector. No? Ambot og nga, no? Nabisan galing lamang ka na paghatag mga ilang ayuda. Bisan na lamang ka na paghatag og ayuda. Oh, wa pa kasi klarong sistema. Oh, ultimong paghatag ng ayuda, wa pa'y klarong sistema. Ayuda na naman galing na, ha? Wa pa'y klarong sistema. Hindi na nagutin namatay. Oh.
Nganong di man ta makauna-una mga higalag unsay maadyo sa agricultural sector? Oh. Sa mga fisher folks. Kay kini laging maghatag mga higalag kwarta ining mga tawhana porbida. Ha? Ambot lang. Ha? Murag sana po tingali. Ang di mo video kay ini duhar ka buok. Aray! Duhar tingali di ka mong video kay ini. Asa bang kutob lang imong 5,000? Ha? Ay, kung igna, kutob pa doon na mga gilas gasolina, tanan. Ay, pikat na ho. Di, oy. Kaya na matud-an na hasta makapila kahigayon. Na? Dili hinoon tanan, apan mo lagi nang giingon. Ha? Sana po, nini tagaan, murag duha ka buk, di ka mong video kay ini. Kapila na ni mga igala na matod nga di gyud bulungtad ug way padulngan ang ayuda system. Ha? Individual ba yung tagaan kwarta way padulngan? Mapagaw lang mahinuon ang bidyukihan silang silingan. Aray! Ang bidyukihan silang silingan may pagaw. Kay tuwa. Balik Oskalibo gitag 5. Di mpagaw sa bidyukihan, ana? Pastila, no? Basta paita. No? Kita ini. Sige lang tagpaghot inis buwan. Oh, wala mo tayo mo. Di mo magod. Wala magod tayo consumers group. No? Nagamatikod mo? Bisan unsa na naman itong grupo mga igalang himo, youth. Oh, youth, mga rakista, oh, mga hip hop. Oh. Tapos mga PWD, mga senior citizen, oh, mga pachoy-choy. Mga unsa pa ni? Oh. Apan wa tay kahugpungan mga higalas mga konsumidor? Wa. Kana bang grupo mga galang mo magda sa tingaw sa mga konsumidor nga mupatugbaw sa ilang mga yango kita man tanan konsumidor. Tay pa magtukod ko tag party list ini no? Aray! Pasok ka? Pasok ka? Hey, Purbida, mao ni ang sektor mga katilingban nga kitang tanan, no? It encompasses sa tanan mga hinggalang mga lumulupyo, no? Kutob sa tao nga mo gasto. Ang gawas atong di ka mao mo gasto. Kanang ilang gitawag mga hinggalang mga boxer nga di buhian ng pisog, di mapingkol. Aray! Nabihan na po na ana. I think encourage tingali sa mga barangay oy nga magbutang mo diha consumer group, no? Sa matag barangay ba nga naay mango diha sa usa ka hugpong sa mga konsumidor kay aron nga mao bay mo akatar mga gal oy hingsa ka magginamos. Oy, adios. Gasolina na may giingon. O may sagol gasolina ning ginamos. Ano naman kini? Oh. Gurguryas. Uy, ana. Badza gurguryas, no? Sakaman. Ano ba kini? Kana ang pala mga ginagmay mga butang, at least doon na ba mga higalay tao nga kadangpan ang ordinaryong mga konsumidor, no? Pagtukod ko mo diha. Adaw na po lamang ko nito i-apil-apil. Adaw. Kaya ka na problema mga gasod na, no? Diya ba kayo kagalingaw na problema? Apil po suglain. Palit mga suglain problema. Adaw na, oy. Ego na. Stilan. Nala. Dihan alam ta kotob, no? Kay
Sa ngadto-ngadto, agi po tayo paingnan. Oh. Kay, ordinaryo, labay itong taong civilian. Kaya pwede pangutana. Maximus Prime Palo, kinsa man na si Tiago do sa praise nga ipatimbang ka Tiago. Manimbangay kog puthaw sa una. Manimbangay puthaw sa una si Tiago. Oo. Kauban po na sa katong mamalitay og kini ang botilya. Ilang tong tuko. Kini si Tiago, kwan. Mamalitay og puthaw. No? Man sa kani kay wa ko nga lig Tiago, oh. Santos ng Sangay, Santiago ra ba? Wala iya nga og si Tiago to sa una mamalit og puthaw kining ato manguha ginayhay. Uy tay pa ato i-acknowledge dia man dagkong tawo na nanaw diri na unsa naman ni. Good morning sa atong big boss Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Good morning yuda Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Nagtarong ka eh. Football tentang kulaki. Tapos mga amigo, Sir Jerry Milgar ato anis dakbayan Sogbo. Ma'am Alma Orhil Cabradilla Dator. Unsa ni? Patay na mas Tiago, wa na lagi Tiago. Di ta may istorya ng mga taong wa na. Dio Villahermosa, yo, majo good morning yo. Majo good morning, boss Manila Boy. Asa ka ayaw kaayo apikihan ng pista. Magkakabi pista ron oy. Nihit pista sa Hulyo. Kalisay ra. Oy, Ma'am Ayan Flanco. Majo good morning, Ma'am Ayan. Si Ma'am Ann Ismael Barbosa Viliho sa Estados Unidos. Majo good morning, Ma'am. Alas 10:23 na bi ato sa mga higalang palotson kining mga ginagmay na tong small business. Taon-taon ra ba ning wa mapasibaw na to kay nagibakasyon man ta. Unsa ni? Ayaw-ayaw na siya karon. Ayaw ana do. Sakiyo sa tuhon no. Yopot. Sogdi na, pamawi ba? Libog tayo nito mga amigo. Libog tayo nila. Amigo maning mga kontra man eh. Ida, libog tao eh. Ngunay gunggam. Maria Teresa Lasquiti Losares, wajo good morning. Boss Roberto Aquino. Sangan ini, polo ray ako abos. Tag saragan sa ini, apikihon pa gasud. Ilan. Nala ato sa ni palotso to mga ginagmay small business kay 24 ra ni kabuktaw ngita nini. Pila na ni ka kuan. Adlaw taw naghigwa ako sa natuhan nakawa na kadungog tong ginagmay small business. Sa pagbalik mga higala atong isgutan ang ika-7 nga adlaw sa impeachment batok mga higala ni Vice Presidente Sara Duterte. Impeachment mga higala kagahapon gisugdan ika-7 adlaw apan way na ando. Sa kataas sa panahon nga ilang gilalis. Paita ko lagi yung tao mga higalang manggunit og katungdanan ba? Manggunit og katungdanan nga di mga makamao. Wa ko mayon nga ako tumao ha. Dagan na ba ingon? Ikaw naman dito. Klaro ana. Impeachment Senate Impeachment Court. Senate Impeachment Court. Ang tukion diha ang mga butang rang adunay kalambigitan mga igalas impeachment sa Vice Presidente. Kadto ra mga ilang mga punto nga gikalibugan sa mga senator judges nga
angay hukman mga gala sa presiding officer. Pulpida. Ni apoy mga amot. Unsa ni mga tawhana? Wa kasi nakahongong ining Robin? Ha? Wa kasi nakabadlong na ning Robin? Nga igo na bin? Ha? Nagdali makahata nining paghuman nining impeachment trial kay mao man ni purpose mga galas konstitusyon gingon nga it must be speedy. Paspasan mga gala ang impeachment trial gawa sa mga teknikalidad di apoy usa nga hasta si Jawa kasabot sa gipanulti. Mosalida gajud. No? Kaluma-luma manggod lagi kunit katong danan nga bida white toon. Ha? Pastilan. Kuwang lang mga gala kwiliyuhan ng tulpog hapon. Kana ato nang hisgotan karong taon-taon sa to pagbalik mga gala ato sa palutson ng mga ginang may small business kay 24 na sila kabuk mangita lagi taon. Si Mama Puring o si Mano Nestor das Liberty murag adtor mga kapanyod to ini ron. Mananading Radio Tabunok, Mana Alice Colina, Papa Pidoy Crisostomo. Retire na ni nga, kuratsa sa tabay. Haris kuratsa, retire na. Si Mama Magding Crisostomo sa Barangay Tabay. O si Sir Osting Riumas, Barangay Sanuan. Si Mama Set o si Dedesen. Inday Gamay, Inday Dako. O, kabataan ni Manuhining Bilbar. Si Mother Got Siring Rabi. Raina Ramos Kabulakan. Si Manoy Rolly Aquinos Gomez, si Part Ray Bohol. Dili lagi ni Agbaxer. Ray Mark man to. Ray Mark ng Baxer. Si Mananina sa Busido, oy hapit nag sa bando. Hapit nag sa Talisay. Matod pag nanina, automatic na. Sino naman sila? Si Mian Rositi, si Mark Quason o si Managaring Quason, si Vivian Labides, Moritos Butuan ring kuan bakasyon, si Dodong Leonor Estirapales, Pilay Rositi, Cans Ricto, o ang katapusang na-enroll, Moding Riuma. Hala, ako sa ni Palotson. 24 na sila mangita sa mga ginang may small business. Mabalik pata mga galahuman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan.
Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, digo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party naa kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Naa sa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos, ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawi na ang King's Udong ginama sa barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukmang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:34 nas kabuntagon. Balik ta mga gilas sa pamanag-uban sa Tulumanon, ayun Tulumanon nga hilungos sa lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Diha sa akong pagkat Good morning pag-usab Hilongos. sa akong pagsubo. Welcome back mga gilas sa pamanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon panahin kamong napaminaw niyo boss nga lagats kangina ng inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dinatantong bungoton Najib Montira Cubio makigdoyog kay binangga hangtod ta karong untop alas 11 ang tagna niining kabuntagon. Nang ginaw kung ikaw Kabuntagon kay Zona ko ilungos to ning adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, 21 na oy sa buwan mga higalas Hulyo tuig 2026. gusto, ikaw ang akong inspirasyon. Kumusta tong mga soki nga mga tigpaminaw? Panginaot ko nga nakamudya karos ka piskay kadasig iman kamaya. Inito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pagtuman sa mga panghandoy, isa na sa mupaingon, Good morning una idol Pastor Eduardo Oibenes. Oy, Ano ka
mapikiha lagi dol. Nanti Aquino, na-late ko da. Ligoy ka naman. Onsa ni? Guwapo lagi ta karon na dol. Na, sa una gazon. Sa una gazon dol. Minos ngayon ang gamay. Ang sabahat o ato Ramazan ha? Ito na panabi ka. Hilumos atong lungsod. Alas 10:37 na mga igalas kabuntagon. By the way, na kampiyon mga igala ang Spain sa FIFA World Cup 2026. Human nila mga higala pagkamanga si Lionel Messi og sa ang tibuok Argentina team sa football sa World Cup mga higala football, no? 1-0 score. Wa na mo saler ag tiguang nga Messi, tiguang na gyud. Nakaingon tong taga Egypt, Merisi. Aray! Nakaingon na taga Egypt, Merisi. Doon na ito tingali gaba, no? Igat. Hasta taga-England. Hasta England. Kay, pumila, gisantako mga ito nilang mag-ado ang mga player atong mga dua. Padong semi-final, ang Egypt. Gipang-buk-buk nilang maadong taga-Egypt. Pang-buk-buk. Magot-buk na kunin taon ang coach. Sa semi-final, ang England. Wa mo saler ang 3 Lions. Wa kapaak ang 3 Lions. Ang 3 Lions may napiangan. Aray! Sa finals, Spain kontra ang bata mga gala nga gikogos ni Lionel Messi si kanya to sa 20 anyos pa siya. Karon mao na superstar mga gala sa Spain. Si Yamal, maura po ni Tuli, mga higalang Lionel Messi. Kampiyon ng Spain. World Cup dito gipahigayon mga higala sa Estados Unidos, no? Ang final sa New York. Mato na lamang to, no? Nakukuhaan, may natong problema gamay. Malinaw ta kadiyot World Cup. Karon, balik ta mga higala ining Kalbaryos atong nasod. Now, agahaw lagi pangutana ba? Kini bang mga senator judges na magatutingalin ni mga staff, oy? No? Nato na sila mga igalay mga sakop nga mga abogado di kampanilya nga ilang sinuhulan nga maoy mugiya nila, no? Moy muhatag nila mga higala og kini ang lamdag sa mga pasikot-sikot niining usa ka mga balaod. Samot na niining komplikado kayo mga higala nga sitwasyon ini ka impeachment trial court, Senate impeachment trial court. Pero wa ka maunogon mga higalag atong buhis gisuhol ining mga consultant nila. Labi na mga higalag kining mga konsultang Idol Lenzo Ruben. Aray! Bakit na kung anogon ito in town suhol, oy? Alas mi maso tingali mga higalag suhulag minimum ka ng mga tawhan ha? Maado tingali suhulag minimum na sila. Ay, wa mapermitso por gihapon. I-GO lamang tingali na, oy. Ega? Ay, purbida, way nakabadlong. Wa mga higalay nakatambag. Way nakahatag mga higalag giya.
Kaya na inyong idol, sukad sa pagsugod ni sa mga nagtungab anang mikropono sa Senado. Purbida. Bisag unsa na lamay ipangyawit. Nga hasta siya, wajak hebaw, mga ilang unsay ijang ipanulti. Unsa to isang ingon? Christian communist? Primitibo pagkaado? Pre-Marx ba? Pre-Karl Marx ba? Minor ba Sir GC Campos sa DYWS? Magtarong tayo, kaya taga Cebu, Minaw na to, taga radyo ba niya? Igan. Ano, good morning ka, sir? Dako raman ni mga higala o gunita niya katungdanan sa DYWS. Mao ni klarong mga makamao. Ha? Mao lagi na. Manood ganita mga higala o manggunit na katungdanan. Di po tayo palig-alig mga higala in taon. Oy, nga og di ta ka mao musalga kadto ta diha. Ha? Kasumagod lagi. Kisa man lagi bikiri mga higala nga muhayr og bikir nga wa pa kitag harina sukad masukad. Aray! Ito na ba? Ha? Doon na may bikiri nga muhayr mga higala hurniro nga wa pa kitag unsay stove. Wa tingali oy. Pastilan. Kagahapong adlaw, nakaingon ko. Lain na po mga higalang kwartas katauhan ang nausik. Oh. Wa gikawat. Wa mga higala giogom, wa gibulsa. Pero tabla pa mga higala giogom o gibulsa kay giwaldas ra. Ano ba paslanan niya to? Ha? Ano po laging tagdon pa manggod ni Alan Peter? Oy! Utro mo pugod ni? Ha? Maadyo ka to mang lecture kining magsuon mga higalang kita no. Maadyo ka to mang lecture sila mga kauban nga. Ha? Dili mga abogado, mga wa kunoy training legally. Oh, unsa man ilang mga kuan nga pag-research mo. Hay kay maadyo unahon jog tambak ng inyong naas dool. Ha? Kay di ay nako nahibawan nga kini po des Alan Peter mo tig sunggal ining Rubin. Ha? Nato na salida na bin. Igan. Kaya may laing tuyo ang paglangay-langay ramang yun ni ini. Ispoke ko rin mo nag kapin mga tungas adlaw ang nausik. No? Ang nahimo niya to ang pag-ruling ra mga higala ni Presiding Officer Chis Escudero. Labot mga higala sa mga bank record, mga tax record ni BP Sara Duterte nga pablihan apan dili tanan, no? Dunay gi kini ang batagaan mga higala og supina apan dili tanan nga mga gi-request o giingon sa prosekusyon ang iyang gi-grant. Mura ka to, no? The rest mga higala nga ilang gilalisan kuwang lamang tawag mangwilyo si Irwin Tulpo. Igan. Kaya ang mga butang mga higala nga wa nay labot sa impeachment ug nag-away mong tarila na man sa Facebook ni tarila nagsigig tagaw-taw pag-live po diha bin. Ha? Pag-live po imo. Ba mo si imong idol Alan Peter. Oh. Nga di mo tambong sa sesyon, di mga higala mo tambong sa kiniang plenaryo. Asa dyan magtagaw-taw? Mag-live selling. Oh.
Facebook Live. Madyo man dito kayo may interpellation. Pagkapaita. Di piya kita no? Oh? Maghangos mag-istorya nga no ba? Ha? Ang mga butang mga igala may kalambigitan sa impeachment mao gyud unta nay angay hisgutan anang mga panahon na naunsa ba pud nga isa mang taralon mga igalang tibok nasod sa gipasangin lang sa wa mo tubag sa ombudsman. Dili man na, di man ikaw may dasbida ini salida abid. Ha? Di man ikaw dasbida ini salida, ah? Di man ikaw giliw ko miss na miss kita. Di, uy. Gidasonan por mga hagalang Alan Peter, halatila gadudlan. Aray! Tila gadud maadulan. Lagi gihapon kakuha ang vice presidenteng sa aralan. Dita. Tawa na out naman ko ni Padong. Gamay ka tong terminolohiya. Di, kundi mga abogado, mga higala, kining mga senator judges. Oh, mahimong masadop sa mga terminolohiya ng ibang gamit. Padakon ka tong Alan, oy. Padakon ka tong ni Jaron nga. Ato ning lalisan. Ato ning lalisan. Ginoo ko. Mao lagi dehong giingon unsaon pagkatuhoy ining impeachmenta nga ni amay daghang maglinya ang mga senador, oy. Ha? Maglinya ang mga senador. Nga mura ba og audition? Ha? Mura mag Pilipinas Got Talent nga maglinya. Ha? O kanus na sila mga igala magkasalida silang salida. Pagkalisura ini mga tawhana. Madyo ba doon taog doon ay tumong? Ha? Madyo ba doon ay tumong? Wala usa pa. Kining ilang pagka senator judges nga unta will be expecting nothing but the cold neutrality of a judge. Oh. Pero niya klaro nakados tingin. Asa ka mo mangita mga igalang huwis nga magsiglaroy-laroy? Aray! Sa maghukom ni mo ni ana? Base mga igalas merito ining kasuha? O nga, di ay Robin o si Alan magsiglaroy-laroy. Maopay di ka maopay di maminaw. Og mo salgar magadod, lado ra magadod mga iglas tinuod. Pastilan. Sa pagkatahoy na ini? Nga unta, dalion mangon unta ni. Ha? Una usa pa, enough with the technicalities. Ha? Enough with the technicalities. Kay lagi, og atong technical ni pag-ayo, ang pag-technical mga igalas usa kaso, wa magpasabot, og maabsuelto mga ning si Sara ni wa maglimpyo sa iyang pangan ang teknikalidad. Simple naman kayo ang pangutana god ni ini. Ha? Impeachment. Is she fit? Ang ayan pa ba siya mga igalas sa iyang katungdanan? Sa iyang paggunit mga igalas pwesto? Ang ayan pa ba siya nga mapadayon sa paggunit sa iyang pangatungdanan sa gobyerno? Kana magununta mo'y subject matter, no? Katong pamanghulga, gidefine pa what is threat, na? Gilibog-libog pa tang Alan, unsay nakalahi sa threat o sa warning. Urbida pod, oy. Dadon pa tama kayo sa argumento nga, naunsa man na yung presidente, nakulbaan day siya. Ha?
Ang threat dili na kinahanglan nagihimuon pa ang iyang gihulga, ang iya na mismong pagsulti. But ang question man kun ini, si Sama to insulti, is it an impeachable offense? Ha? Is it an impeachable offense? Kaya wala naman ko ilalis. Si Sama ko to. Ha? Gani ang mga abogado, mga igala sa depensa ni gamit sa samang video. Oh, nga dito si Sara na malikas. Oh. Di na lang mo na ito libog-libog o itong kagalingon. No? Nga mo abot pa ta mga higala sa doon na de kontrata. Oh. Nga ito pang ligdon mga higala, gisa mismo ang saksi nga na diya, salig mo kay Senator Judge mo. Huwag makasupak ninyo. Ha? Kuwang na lang magusalan mga gala, muhubo sa isang robe. Ha? O muapil mga galas, mga abogados dipinsa. Kuwang na gasod lamang. No? Pero ay sa, kay pasakalian makanijag lami-lami. Oh. Mato pasakali. Oh, lami-lami. Magkaglibog-libogon ko ito ko na nagmaadso. Ha? Oh. Ang nagbuwag ko nga linya sa threat o sa warning, gamay ra kuno kayo. Asa man kuno na mo nahimutang dihang hulga. Bida oy. Ang question lagi, is she fit? Sa iyang mga gipanulti mga gala sa video nga wa mga gala gipanghimakak sa depensa, is she fit to hold public office? Ngayon ana mga gala iyang matters mentalidad. Oh. Is it an impeachable offense? Kaya wa man ilalis na, isa man itong sulti. Kondisyonal o dili, a threat is a threat. It is punishable under the revised penal code. Period. Og mo ingon ta nga doon na say, rason nga nung nasulti to niya, kay na-trigger siya, kay nasuko sa maadzo, outburst. It doesn't matter. Nga naman. Tanang na konbikto sa kaso nga grave threat, silang tanan doon ay rason, silang tanan doon ay kasuko. O nang ila to nasulti. Regardless mga galag mahitabo ang ilang gisulti o dili, a threat is a threat. Di pa blatter na mga kuana. Ha? Di blatter na kuana. Kini mga galang isang mga bank records nga mao'y gi pasupina karon mga galang sa impeachment court. Agaho ba? Og mao manggaling ni, og di mga kahak na tinuod nga dunay mga binilyon dihang kwarta nga ni sod sa isang bank account. Og di na tinuod din well and good. Ihiklad ka na nila, isang pao na nga to nilang Jerby Luistro. Isang pao na nga tong tiriri doon. Sige, iyong tiriri doon nga, airtight ko no, ang ilang kaso, impeachment, batok, Sara Duterte, labi na gining mga bank account. Oh, usas mga saksi, Trillanes. Usa kadekada na Trillanes, mga ilag, linupog gining mga Duterte. Oh, sige, wara-wara anang mga dokumento. Be, wa manggusul kaha na. Oh, wa magha mo magtiner niya ng kortaha, di magha na tinood. No? Then, ipagawas na og ipangtamparos na nga to nila. Hilumos atong Oh, diya oh. Unsa na ah. Ha? Oh, di ajuk no. Oh. Lili ajuk nog na aba. Og na maganing imo na. Ano mo yun? Adaw lang ni ko na kay wani labot. Dili angay ko anon kutiyoon. Og ako pagiingnan ni no? Kining aho unexplained pabirtir ba ni? Oh. Kay ang bangbok ko. Negative to, so. Negative to. Oh.
Kayo wa man lagi ka kanay so di man na tinuod ng ilang ingon nga nakaamas mga hagalag wealth. Ha? Donay ill-gotten wealth, unexplained wealth. Wa po ma-unexplained pabirti. Unexplained wealth na doon. Oh. Ang bugtong mga hagalag maka pamatuod niya na is bank account. Oh. Ipagawas na day. Ipagawas day. Undaing na odia, tamparusan na sila sa sagsa. Ikaw, Jerbel, Ikaw, Siljok, no, Ligutan, Manigo na. Tingni. Purbida pod, oy. Kay maor maguni mga igala ang maka pamatuod na di nang lang mag-technical. Ha? Kay ang pag-technical mga higala ining tanan basin yung maparihan ng irap. Ha? Nga gumikan na itong sobre mga ilang wa pabrihe. Pag ando pa na way sod. Ito pa naging pablihan to wa pa manang tas irap. Enough with the technicalities. Kaya ang question lagi ni Ini, maura ka to ng angayan pa ba siya nga mogunit sa iyang katungdanan isip-bisip presidente? Period. Hilungos atong lungsod. Di na ta maglalis mga ikalagdaghan? Ha? Di na ta ng mga teknikalidad, mga legal jargons kung sa pana? No? Kaya ang ordinaryo in taong na maligsag isda, purbida, amot o doon na ba'y amor, mga higala pagpaminaw, sunod paminaw, ining mga imbisbintan niya. Uy! O, ipakita pa ng inday ng isang bank account. O, di, ang bank account. O, pakita, nontong sa gingos ko, iuli pa. O, wala naman kayo kakauli. Ingon na magkuha nga, day. Iuli, day. Iuli, taon, day. Ipagawas ni inday Sara, mga ilang bank account. O, di, katong ipaulis ko, kamoy ulit to. Why sorry, Di naong man mga galang kalbaryo. Ha? Naong man ang kalbaryo. Bidang ato dulo silusuron. Sakdan po ining mga senador nga. Ha? Gawas nga wa na'y alamag mo sa lida. Pagkatso. Musona na rabas Bongbong Marcos Carolones, ambot. No? Basig mo ingon, Bongbong Marcos, nahiya naman ako. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Alas 10:59 binas kabuntagon. Apiki nas oras. Pero sangan nga mamawi ta. Kaya ko na pangutana ganahan ang tubag. Likewise with this councilman, focusing us on the creations, with honest intentions of dance on a stone. You play a huge role to unite us. Ilumos knows for the improvement of Dara. our love. Di onsay tawag sa isda nga nipis. Stars to shine, Minaw na to eh. rise in the sky. Ano nga pila-pila sa mga istorya sa mga dagong tao tiyo. Arikas pangutana tiyo. Onsay tawag sa isda nga nipis. Tumagatiw. Bodies of water on a galley stream. Smiling. Maximus Prime Palo. Wa pagani alas 11. Nanghipos naman. Blankets freely flying. Piki na po.
Himo lagi AI do, himo AI do. Ay tubag, ay tubag, ay tubag. Sirit, sirit. Surrounding sound of girls singing. Lapis ko no, Eduardo Ibanez, lapis. Pataka! Slowly grazing. Dewi Rabi, pinikas. Pataka! Nanti Aquino, lafish. Pataka! Palita kong hupya, mi. La Fortuna, gigam kag Cebu. Pati ikaw panahon, no? Hanto bago lang ang pungutana. Kay taka lang mong tubang. Ang tawag sa isda nga nipis. Moneyfish. Moneyfish. Uy lami, uy lami. Pati ikaw panahon, oy. Ano kong manapot pohon? Sangad mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangad sa pinanggaon, mangginunaon ng pangabaga sa mga sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangad sa tumbuutan ng mga sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang itong amigo nga way paglubad. Ang itong amigo nga di natantong bungoton, Najib Monteracobio manamalitong moingon. Ang katarong ug ang kangayan, magkabiling idlas, kada kung dili pangitaon sa katawhan. Hilumos sa atong lungsod. Adto na Minoy, daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Soar high. Hilumos sa atong lungsod. Audacious thanks to our local chief executive. Likewise with this council.